چھڈنا پھر امام علی او دے نال کیوں نہ پیار نہ کریے جنوں میرے نبی نے شہید آکھیا ہے، جنوں نبی نے فرمایا میرا حسین شہید ہوئے گا۔ شہید ہوندا ہے جڑا حق تے ہوئے، جڑا زور نہ کہہ لو، جڑا سن تے ٹھہ جائے شہید نہیں، زمین تے نجائز قبضہ کردہ ماریا جائے شہید نہیں، شہید نہیں، شہید ہوئے جڑا حق تے ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا حسین شہید، معلوم ہو یا نبی نے گواہی دے دیتی میرا حسین حق تے ہوئے گا۔ آقا یزید نو بڑا نہیں چنگا بندہ سی، نہیں جی یزید بھی چنگا، میں کہ ایڈا چنگا سی تو پیو بنا لے سو، ہمارے نزدیک تو وہ ملعون تھا، گھر جو ہی رکھ لے، میں کہ جی ایڈا چنگا سی تو گھر جو ہی رکھ لے سو، میرے نزدیک تو کافر ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں۔ یا اللہ تو تیل نکلدا ہے نہیں، سونے دی کان ہے نہیں، چاندی دی کان ہے نہیں، تے جے صفا تے مروہ دی فضیلت، بھئی یہ شبیل بند کر دو میاں دودھ والے، کیوں شور مچاتے ہو، سب کو ڈسٹرب کر رہے ہو، بس ہو گیا جی، یہ بند کر دے، لنگر وغیرہ یہ شبیل وغیرہ بند کر دے بیٹے، اللہ آپ کو جزائے دے، اس لیے کہ شور مچے گا، تقریر ہے، بس چل ہو گیا بابا جی بیٹھو۔ ہاں جی عرض کر رہا ہوں توجہ، میرا بیٹا شہید ہے، بولو میرا بیٹا۔ حضرت امام علی مقام پیدا ہوئے تے نال ہی جبریل امین آ گئے، آ کے نبی نو مبارک دیتی، نواسے دی، سونیا رب تینو نواسے دی مبارک دیندا ہی پیا۔ حسین پیدا ہوئے تے مبارکاں رب کلے، مبارک ہوئی تے نالے تیرا جبریل امین نے ایک شیشی پیش کیتی جدے وچ مٹی سی، سونے فرمایا جبریل اے کی ہے، عرض کیتی سونیا تیرے اس نواسے نے شہید ہونا ہے، تے اے مٹی ہے اے دی مقتل گاہ دی، جدو اے شہادت دا وقت ہوئے گا اے سرخ ہو جائے گی، اے خون بن جائے گی۔ امام علی مقام نے رب دا پیغام اناؤنس کر دیتا کہ میرا حسین شہید ہونا ہے، معلوم ہویا رب نے آکھیا حسین شہید، نبی نے اناؤنس کر دیتا حسین شہید، ماں نو پتہ ہے کہ حسین شہید ہونا ہے، پیو نو پتہ ہے حسین شہید ہونا ہے، پرا نو پتہ ہے حسین شہید اور پرا شہید ہونا ہے، بہناں نو، میری بات کو توجہ سے سننا، بہناں نو پتہ ہے کہ میرے بھائی شہید ہونا ہے، خاندان پورے نو پتہ ہے کہ شہید ہونا ہے۔ میں نے دنیا دا کوئی محقق کے ثابت کر دے کہ پہن دعا منگی ہوئے یا اللہ میرے پرا تو مصیبت ٹال، ایک وہ اچانک حادثہ نہیں سی جڑا ہو گیا ہے، کوئی ماں کا لال محقق مجھے یہ ثابت کر دے کہ بہنوں نے دعا کی ہو، بہنوں نے دعا کی ہو کہ یا اللہ ہمارے بھائی سے مصیبت ٹال، بھائی نے دعا کی ہو کہ میرے بھائی سے مصیبت ٹال، ماں نے دعا کی ہو میرے بیٹے سے مصیبت ٹال، باپ نے دعا کی ہو، نانا امام الانبیاء نے نہیں دعا نہیں کیتی کہ یا اللہ مصیبت ٹال، نہیں کی کیتا ہے تربیت کیتی ہے تاکہ پائے سبات میں لغزش نہ آ جائے، تربیت کیتی ہے، کیوں؟ وہ امتحان سخت ضرور ہوندا ہے، امتحاناں چو پتر وہ اٹھاندے نے جنہ دے نلائق ہون، نہیں سمجھا کو آداب سماعت ہوئی سیرہ سبحان اللہ کہہ دے بخیلہ، نوے نوے لوگ اگے جاندے تو انہوں والی یہ نہیں پتا، میں رس کرنا جو بات کر رہا ہوں اس میں وزن دیکھو، وہ کسے دعا نہیں منگی مصیبت ٹالن دی، بلکہ تربیت کیتی ہے، امتحان سے بیٹے کو وہ دور رکھتا ہے یا رہتا ہے جو نالائق ہو، جو کند ذہن ہو اور جس پہ پورا یہ یقین نہ ہو کہ بےزتی کا باعث بنے گا۔ جن کے بچے لائق ہوتے ہیں وہ تربیت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، تیاری کروائی تاکہ پائے سبات کو لغزش نہ آ جائے۔ پھر امتحان سخت تو ضرور ہوتا ہے، جب امتحان آیا تو سب نے تربیت کی، کوئی امتحان دیتا ہے کلاس سے فرسٹ، کوئی سکول سے فرسٹ، کوئی ڈسٹرکٹ میں فرسٹ، کوئی صوبے میں فرسٹ، کوئی ملک میں ٹاپ کرتا ہے، میرے حسین نے وہ امتحان دیا پوری کائنات میں ٹاپ کر گیا ہے۔ عرض کر رہا میرے آقا نے فرمایا حسین شہید ہوئے گا، شہید ہوندہ ہے جڑا حق تے ہوئے، شہید ہوندہ ہے جڑا بولو جڑا نبی نے گواہی دے دیتی میرا حسین حق تے ہوئے گا، میرا حسین
اور پھر ایک مزے کی بات کر رہا ہوں، جس زبان سے نکلا میرا حسین شہید ہوگا، اسی زبان سے نکلا میرا علی شہید ہوگا، اسی زبان سے نکلا میرا فاروق شہید ہوگا، اسی زبان سے نکلا کہ میرا عثمان شہید ہوگا۔ ارے نبی کی زبان تو ایک ہے، جہاں حسین کو شہید کہا گیا، علی کو شہید کہا گیا، عثمان کو شہید کہا گیا، عمر کو شہید کہا گیا۔ سب کو دیکھو، آدھے پہلی زبان کے منکر، آدھے بات کی زبان کے منکر، ایک سنی ہے جو فرمان رسول کو مان رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی ذرا توجہ سے، اسیاں جڑے نبی دا فرمان منن والے ہیں، نبی دی زبان تے اعتبار کرنے تے نبی دی زبان دا انکار کرنا کفر ہے۔ اے جڑے پرویزی ہیں نا اہل قرآن، جڑے حدیث دے منکر نے، سب کافر ہیں۔ جیسے مرزئی کافر ہے، اسی طرح پرویزیہ کافر ہے، سمجھے؟ اس کی وجہ کو جو حضور کی زبان کا انکار کرے وہ تو خدا کو بھی نہیں مانتا۔ یہ غامدی وغیرہ جتنے اکٹھے ہیں، یہ خناس، میں کہتا ہوں کہ یہ ماحول ہے نا، ملک ہے، اور جہاں بیٹھے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ بیٹھا بک رہا ہے، اور پھر ایک وہ ظہیر وہ حدیث کا انکار کر رہے، اور میڈیا پہ وہ سکالر بنے ہوئے ہیں۔ لعنت بیچتا ہوں ایسے سکالروں پہ جو نبی کی فرمان کا انکار کرتے ہو۔ عرض کر رہا ہوں مسلمان بھائیوں، فرمایا میرا حسین شہید ہوگا۔ میرا حسین شہید وہ ہے جو حق پہ ہو، اور حق کے مقابلے باطل ہوتا ہے۔ یہ اصول کی بات ہے، حق کے مقابلے، بولو بولو، حق کے مقابلے ایسے واسطے دیا نے قتل حسین اصل میں مرگے یزید۔ دو چار مرتبہ اخلاقی پہلو نہ لاکھے ہے، وڈیریاں نو معافی، بوتھا بھی لال ہوئے تے میں آکھاں تے ذکر حسین تو بھی محروم رہے، وہ کم از کم منہ تھلے کرے ورنہ میں اٹھا دیں گا۔ نہیں پڑھنا نہ پڑھ، مگر منہ تھلے رکھو۔ یہ تے پھر چیلنج ہے، میں نہیں پڑھتا، کھا گزمہ دا سر نام مرادہ، دریاج رہ کے پیانی تو پیاسا مرے، تے پھر نصیبہ چ پانی نہیں نا۔ اس لیے جو دعوت ہے اس کو جو حسینی ہے، قتل حسین اصل میں مرگے، ہاں قتل حسین اصل میں قتل حسین اصل میں مرگے یزید، مرگے یزید قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر، اسلام زندہ ہو ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر، قتل حسین قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب۔ فرمایا یزید پھر ویلا آیا، یزید جڑے وعدہ کیتا سی پھر گیا، جس عہد معاہدے نال حکومت لئی سی وعدیوں پھر گیا، یزید وعدیوں نہیں سمجھیا، یزید وعدیوں یزید اس وقت کا حکمران تھا، تو جب حکمران بدعہد ہو جائے تو قومیں برباد ہو جاتی ہیں، نہیں سمجھیا؟ جب حکمران بدعہد ہو جائے، جب حکمران میں یہ نقائص آ جائے، پوری دنیا میں
کوئی شخص اعتبار نہیں کر سکتا. چھوڑو اس کی کیا بات ہے, یہ تو کوئی بھی وعدہ کر کے پھر جائے گا. تو یزید میں ایک سب سے بڑا نقص یہ تھا کہ بد عہد تھا. بولو بولو کیا تھا, بولو. میرا امام حسین دی اکھاں سن کے ذکر تے آ سبحان والیا ویلے نال اے بھی گلاں یاد رکھیا کر. اے دا نام حسینیت نہیں کہ کربلا دا واقعہ سنیا تو اس واقعہ جی اسی امام حسین دے. امام نے جس واسطے شہادت نوش کیتی ہے اس مشن دا بھی دھیان کر. اے ہے اصل. عرض کر دیا مسلمان بھائیو, امام عالی مقام نو جسلے چھوڑ دو بیٹے رحم تے انہاں نو. توجہ فرماؤ ترا کہ اقتدار دے نشے وچ مست اور امام عالی مقام نو کھاتا رہنے کے نانے دے دین دیاں حداں نو توڑ رہا ہے. جس دین واسطے تیرے نانے نے پتھر کھا دے, گلی گلی کریا کریا بستی بستی جا کے لوکاں نے آوازیں کسے پتھر مارے, آج اس دین دی حداں نو یزید اقتدار دے نشے تے توڑ رہا ہے. امام علی مقام نے فرمایا حسین زندہ ہے, علی دا خون زندہ ہے. نانے نے اسے ویلے واسطے تربیت کیتی سی. میں آ رہا میں ادھروں خط آ رہے نے اختصار نال چکے وقت کا میں امام علی مقام نکلے. جس لے ٹر لگے تے پیغام یزید پہنچیا, حسین مدینے تو وڈی مسجد کوئی نہیں, تیرے تو وڈا امام کوئی نہیں. درس قرآن دیو, درس حدیث دیو, یسر نال قرآن پڑھاؤ, ذکر و اذکار کرو, مسئلے مسائل کرو, جو دلے کرو, سیاست میں نہ آؤ. امام عالی مقام نے فرمایا دنیا کے کتے یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ نانے کی امت اور نانے کی امت کے علماء کو کہ صرف یہ دین نہیں کہ کلمہ پڑھ لینے کا نام دین. اگر آپ جیسا دین حسین کا ہوتا, حسین شہید نہ ہوتے. حسین نے دین کا جو فلسفہ اور بیان کیا ہے, مفہوم بیان کیا ہے, فرمایا فاسق فاجر جب دین کی حدوں کو توڑے تو لوگوں کلمے کا صلہ یہ ہے حسین کی طرف دیکھو. مسجد ہو تو نکل مسجد سے, میدان میں آ کے ٹکرا جا, یہ حسینیت ہے. اگر تو دب جائے گا تو یہ فسق ہے, بزدل ہے, نمک حرام ہے. منبر اور مصلی کا تقاضا یہ ہے کہ جب بدماشوں عیاشوں کی بات ہو تو اس وقت پرچم اسلام لے کر میدان میں آئے. لوگ کہتے ہیں مسجد میں سیاست نہیں ہونی چاہیے, مولوی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ میرے امام سے بڑا مولوی کون ہے؟ مدینہ پاک سے بڑی مسجد کون ہے؟ امام الانبیاء نے سیاست کی تو مسجد میں, صدیق اکبر نے سیاست کی تو مسجد میں. ارے جب تک مسجد سیاست میں رہی, صدیق آیا مسجد میں سیاست رہی, تو عمر آیا مسجد میں سیاست رہی, تو عثمان آیا مسجد میں سیاست رہی, تو علی آیا, یزید اسی وقت آیا جب مسجد سے سیاست نکلی. آج بھی سیاست مسجد میں ہوگی تو مسلمانوں کا وقار بلند ہوگا, اور اگر فسق فاسقوں فاجروں کے بزدلوں کے ہاتھ میں ہوگی تو پھر کہیں فلسطین میں بیٹیوں کی عزتیں لٹیں گی, عراق میں عزتیں لٹیں گی, بے گناہ شہید ہوں گے. افغانستان میں آج یہ حکمران مسجد والے ہوتے تو اتنے بے غیرت نہ بنتے. پوری دنیا کے مسلمان خاموش اور بچے ذبح ہو رہے ہیں. اور پھر میں ایک بات یہاں چلتے چلتے یہ بھی کہہ جاؤں, کہاں ہیں وہ NGOs جو بے غیرت انسانی حقوق کی علمبردار کبھی عورتوں کی کبھی مختارہ مائی کو لے کر باہر نکلتی ہیں؟ ارے نعرہ لگا کے غیر مسلمانوں کے ٹکڑوں کے پلنے والے وہ گشتیاں اور وہ بدکار مرد جو NGOs کے نام پہ غیر ملکوں سے پیسے لیتے ہیں, کہاں ہیں جب بیٹیوں کی عزتیں لبنان میں لوٹی جاتی ہیں؟ کہاں ہیں جب بے گناہ بچے ذبح ہوتے ہیں؟ کہاں ہیں جب کشمیر میں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں؟ لوگوں جوتے مارو ایسی NGOs کو, یہ سب کافروں کے ایجنٹ ہیں. مسلمان وہ ہے جس کا قبلہ مدینے والا ہو. بھال جھٹک جھٹک کر ٹی وی پہ آتی ہے, ہم عورتوں کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں. تیرے ذمہ بھی کسی کے حقوق ہیں, کبھی وہ بھی پورے کیے ہیں؟ ایک بوڑھی بال سفید والی جس نے تجھے بچپن میں اٹھایا کھلایا, جب تو پانی نہیں مانگ سکتی تھی یا نہیں مانگ سکتا تھا, جب تجھے دھوپ
تنگ کرے تو تو چھاؤں میں نہیں ہو سکتی تھی، بیماری تھی تو بتا نہیں سکتی تھی۔ اس وقت ایک آج وہ سفید والوں والی ماں جس کو چھوڑ کر تو لو میرج جا کے کر لے، تو کیا تو تیرے ذمہ کسی کے حقوق نہیں؟ اس وقت تو کہے کہ دس از مائی پرسنل لائف، لعنت ہو تمہارے کردار پہ۔ کما رب جانی صغیرہ، تمہارے ماں باپ تمہارے چھوٹے رب ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جی مسجد میں نہیں، سیاست ہونی چاہیے، اور سیاست کا مطلب کیا ہے؟ ہاں یہ میں کہوں گا کہ سیاست کرے اقتدار کے نشے کے لیے، ایک سیاست کرے مال کمانے کے لیے، لوٹ گسوٹ کے لیے، سیاست کرے بدماشی عیاشی فحاشی کے لیے، سیاست کرے مال کمانے کے لیے، خزانہ لوٹنے کے لیے، یہ یزیدیت ہے۔ سیاست کرے دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، حسینیت ہے۔ سنیے سنیے، پھر یزید کا پیغام آیا، حسین سوچو مدینے سے بڑا دربار کوئی نہیں، اب تجھ سے بڑا پیر کائنات میں کوئی نہیں، تجھ سے بڑا پیر کوئی نہیں۔ پیری مریدی کرو، نذرانے لو کالے بکرے، لوگ 11 روپے تویز لیندے نے، 1011 لے لو، 111 لے لو، پھوک مارو دم کرو جو کچھ کرو، یہ بھی ایڈا کاروبار ہے نا جدا حساب نہیں، ہنگنا پھڑکڑی لینا نہ دینا، نون سس نال سس نون نہ لڑاؤ، لکھ لعنت تہاڈے ایسے کردار دا، وہ بات کرو جو اللہ رسول نے فرمائی ہے۔ اور ٹور پیندے نے بدکار قسم کے لوگ اور ایجنٹ قسم کی بیبیاں جو کہتے بڑا کرنی والا ہے، لا حول ولا قوت، اور پھر کوئی انج کر کے ٹرے نے جدا حساب نہیں، کہیں نوسر باز لوگ موجود ہیں۔ شریعت کے مطابق پیر ہو تو سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات کو توجہ سے سننا، آکھیا حسین مدینے تو بڑا دربار کو نہیں، تیرے تو بڑا سجادہ نشین کوئی نہیں، پیری مریدی کرو، تیرے نانے تے بابے دے مرید پوری کائنات وچنے، نظر نیاز وصول کرو، ذکر و اذکار دیاں محفلہ سجاؤ، سب کچھ کرو، مگر سیاست میں نہ آؤ۔ میرے امام نے فرمایا، او دنیا کے کتے، میں یہی تو بتانا تجھے چاہتا ہوں کہ میرے نانے کی امت کو درس دینا چاہتا ہوں، اور امت کے مشائخ جو ہیں، میرے نانے کی امت کے مشائخ، ان کو درس دینا چاہتا ہوں۔ سوا گز دے دوپٹے دی بکل مار کے کاڑے ککڑ مگواؤں نہ لیا، اے دین نہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، جب نظام مصطفیٰ کی بات ہو حجروں سے باہر نکلو، کیوں کہ تو بڑا صوفی، امام حسین سے بڑا کوئی صوفی نہیں، امام حسین سے بڑا کوئی پیر نہیں، امام حسین سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ حسین نے تو درس یہ دیا ہے، امت کے لیے درس ہے کہ لوگوں میں بیٹے بھی پیش کرتا ہوں۔ اور اس وقت یزید کیا مانگتا تھا؟ ووٹ۔ اس وقت سسٹم تھا بیعت کا، آج جس کو ہم پرچی کہتے ہیں نا، اس وقت سسٹم تھا بیعت کا، کہ بیعت کہتی ہے کہ میں نے تجھے تسلیم کیا، سلیکٹ کرتا ہوں، اور اب اس کا زیادہ پبلک زیادہ پیپل زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ووٹ کی صورت میں آ گیا۔ اس لیے امت کو بھی درس ہے، ووٹ دینا ہے تو دیکھو، تڑا برادری نہیں، امام حسین دی بھی برادری سی، امام حسین دی بھی برادری سی، اے حضور دے سالے دا پتر سی یزید، حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا۔ بات کو ذرا توجہ سے، اور رشتے میں آپ سوچے ذرا، کیا خالو تھا، حضور خالو لگتے تھے، مگر برادری کی پھپھا، یعنی ان کی پھپھی تھی حضور کے گھر یزید کی، مگر میرے نبی پاک کے نواسے نے فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو جائے رشتہ داری، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی برادری نہیں، میں تو وہ کروں گا جو میرے اللہ اور رسول نے کہا ہے، میں ادھر ہوں جو میرے رب اور رسول کا حکم ہے۔ لوگوں یہ بھی حسینیت ہے۔ اس وقت تڑا برادری، فلانا آ گیا، فلانا آ گیا، فلانا، دین مصطفیٰ کو جب ہم نہ بھی ہوں گے اس وقت بھی تم پہ موقع آئے گا، اپنی نسلوں کو بتاؤ حسینیت کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہ کلے کہ شاید اپنے لیے نہیں، اپنی نسلوں کو بتا جاؤ۔ وہ لا الہ الا اللہ پڑھن تو بعد نوکریاں فاسقاں دیاں دے میں۔ آج علماء کو بھی چاہیے، پیغام دیتا ہوں،
نبی کے نام پہ کھانے والوں، جب نبی کے نظام کی بات آئے تو میدان میں آؤ۔ مشائخ کو کہتا ہوں کہ نبی کے نام پہ ہاتھ چمانے والوں، قوم سے نذرانے وصول کرنے والوں، جب نبی کے دین کی بات آئے تو میدان میں آؤ، پھر مانوں گا، ورنہ تم نمک حرام ہو اور میں سمجھ لوں چوری کھانے والے ہو، خون دینے والے نہیں ہو۔ اور کلمہ پڑھنے والوں تمہیں بھی پیغام دے، نسلوں کو پہنچا دو کہ اگر حضور کا نام آ جائے ہر چیز کو چھوڑ دو، یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ آل کی سنت ہے، یہ اولاد مصطفیٰ کی سنت ہے، اور یہی دین ہے۔ آپ بھی فیصلہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ حسینی بنیں گے یا یزیدی۔ نبی کے نام سنیے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یزیدی طریقے کو اپنانا ہے یا حسینی طریقے کو اپنانا ہے۔ جب بھی ہو نظام مصطفیٰ، دین کو ووٹ دینا ہے، نہ اپنی نسلوں کو بتا جاؤ تاکہ جہنم سے بچ جائیں۔ ٹھیک ہے، ہاتھ کھڑے کرو اللہ کو ضامن دے کر، میں کو دیکھ، جہاں بھی کوئی ہے ہاتھ کھڑا کر دے میں دیکھ لوں۔ اللہ کو ضامن دے کر مسجد میں وعدہ ہے، اپنے رب اور رسول کو ضامن دے کر یہ بات کرو کہ جب بھی پیغام پہنچے دین کو ووٹ دینا ہے، شرافت کو دینا ہے، نیکی کو دینا ہے، ظلم کے خلاف جہاد کرنا ہے، ورنہ غلامی کی زندگی قبول نہیں۔ ہم وہ کریں گے جو دین مصطفیٰ ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یزید نے کہا حسین بعد آ جا، فرمایا حسین میں حسین ہوں، علی کا لال ہوں، دنیا کے کتے تیرے دمکانے سے دب جاؤں گا۔ اس نے کہا حسین طاقت میرے کو لے، فرمایا طاقت تیرے کو لے، یزید پیغام سن لے جوابی، علی دی شجاعت میرے کو لے۔ اس نے کہا حسین فورس میرے کو لے، فرمایا خاتون جنت دا صبر میرے کو لے۔ اس نے کہا حسین حکومت میرے کو لے، فرمایا خدا دی خدائی دی بادشاہت میرے نانا کو لے۔ ولایت کا بادشاہ میرا بابا ہے، میرا بابا ہے۔ اس نے کہا حسین انجام دا علم ہے، فرمایا لئین تینوں نہیں پتا، مینوں پتا کی ہونا ہے، کیونکہ میرے مخبر صادق نانا جان نے دس دیتا ہے میرا حسین شہید ہوئے گا۔ ماحول بن گیا، چل پہنے، اور دوستہ تربیت کیتی ہوئی ہے، نالے کیوں جواب نہ دیں دے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا لچک نہیں، خوف نہیں تیرا، میں حسین اور میری رگاں شیر خدا دا خون، چنانچہ مدینہ منورہ تو نکلے۔ اور ایتھے بھی اگے دسیا بھی ہے کچھ اور دور دراز تو لوگ ہوندے نے، مسئلے دا پتہ نہیں میں دس جاواں۔ آ جڑا جھوٹ بنیا جی حضرت سغرا چھوٹی عمر دیاں سن، او تے پھر کئی لکھیا چھوٹی عمر دی ایک معصوم بچی بوئے وچ بیٹھی آئی مار دیے، ایک کڑھا ایک چھاننی ایک کوزا، حالت جڑی در، یہ سب جھوٹ ہے، کذب ہے، کوئی چھوٹی عمر دیاں نہیں۔ آپ جوان سن، شادی شدہ سن، امام حسن مسنہ دی بیوی سن، اپنے تائے دی نوح سن، دووے میاں بیوی مدینہ پاک رہنے۔ انکار اس واسطے وے جے دوہاں دا نکاح من کے تے غوث پاک نو سید مننا پیندا ہے، حسنی حسینی، تے جے غوث پاک نو منن تے غنیت الطالبین نو مننا پیندا ہے، غنیت الطالبین بولے تے سارے دا خانہ ہی خراب ہو جاندا ہے۔ میرے آقا حسین چلے، فرمایا بیٹی تو رہو، عرض کیتی ابو جان اداس ہو جائیں گی، تنہا پائیاں تو دور، فرمایا تیرے بھائی نو وقت ملیا تے میں بھیج دیاں گا، وقت ملیا تے بھیج دیاں گا بیٹی، فکر کرن والی گل نہیں، میں وقت ملیا تے بھیج دیاں گا، دونوں رو، میں نہ تاریخ دے الفاظ اگر یہ بھی ہون، میرا استدلال ہو رہے، میرا گمان ہوئے اور صحیح ہے کی او دے اندر راز ایسی۔ فرمایا بیٹی تو چلی گئی، تسی چلے گئے، اگر امام حسن مسنہ شہید ہو گئے تے حسین دی نسل ختم ہو جائے گی، جے تو بھی چلی گئی تو پھر کی ہوئے گا، غوث پاک ورگے لال کتھوں پیدا ہونگے۔ اس واسطے شہزادیے تھے راز ایسی، او تھے روکے امام چلے نے مختصر جیا قافلہ لے کے اہل بیت دا قافلہ لے کے مدینے تو نکلے، مکے پہنچے، مکے تو چل دیا ایک چٹیل میدان آیا، پوچھیا کیڑی جائے، جواب آیا میدان کربلا ہے۔ آپ نے مٹی اٹھا کے تلی تے رکھی، فرمایا میں مٹی پہچان، فرمایا ڈیرے لا دیو، اے ہو میری آخری آرام گاہ ہے۔ عرض کیتی آقا کیوں، سفر تے اگے وے، فرمایا مٹی پہچان لئی
گئی ہے اوہی مٹی ہے جڑی جبریل نے میرے نانا نو پیش کیتی سی کہ تیری شہادت دے دن حسین دی شہادت دے دن مٹی خون بن جائے گی مٹی پہچان لئیے آقا اس واسطے اس مٹی اے میں آقا فرما دے میں پہچان لئیے اے ہوئی میری منزل مقصود ہے بات ہو رہی ہے تو ادھر یزیدی فوج نے گھیرا پہ گیا شدیدی فوج ویندی ہے گھیرا پا لیا فرمایا بات ٹھیک ہو گئی ہے ڈیرے لگ گئے اور دوستہ مذاکرات ٹیبل ٹاک ہوں دیئے پئی امام نے فرمایا دنیا دے کتے مینوں مجبور کر دیو پہ بیعت تے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکدا میرے باپ نے بیعت کیتی تے نبی دے ہتھاں تے کیتی ہے میں اس باپ دا بیٹا ماں میرے باپ نے بیعت کی تھی امام الانبیاء دے ہتھاں تے کی تھی پھر موقع آیا ہے حضرت صدیق اکبر دے ہتھاں تے بیعت کی تھی ہے جناب مولا کائنات نے پھر موقع آیا ہے حضرت عمر فاروق دے ہتھاں تے کی تھی ہے یہ پھر موقع آیا ہے عثمان غنی دے ہتھاں تے کی تھی ہے میرے باپ نے بیعت کی تھی ہے تین ہتھاں تے کی تھی ہے میرے بھائی نے بیعت کی تھی ہے کاتب وحی دے ہتھاں تے کی تھی ہے نبی دے برادر اللہ نال کی تھی ہے فرمایا اسی بیعت کرنے آ نیکاں پلیاں مانسا شریفہ متقی پرہیزگار اسی ووٹ ہونا نو دینے آ زانی شرابی فاسق فاجر نو اسی ووٹ دین واسطے تیار نہیں لہذا تینو میں بیعت نہیں کرانگا اس واسطے انہیں کہا حسین پھر سوچ لے فرمایا میں سوچے جب یہ حکومتاں دے اصول ہوں نے دباؤ بڑھا دیو دباؤ بڑھایا 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا خیال سی بچے تڑپن گے حسین من جان گے بچیاں دا تڑپنا فطرتی تقا دینی جدو بچے تڑپے تے باپ دا مزاج بدل جاندے اس واسطے شہزادہ بدل جائے گا پر خبر نہیں سینے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے فرمایا تیریاں سختیاں حسین دے اصول نہیں بدل سکتیاں اصول تے سودے بازی نہیں ہوئے گی نالے میں حسین میرے نانی نے تربیت کیتی ہے میں دین نال پیار کرنا ہوں اس دین دی خاطر میں ہر چیز قربان کر دیاں گا تیری حکومت میں سہارا نہیں دیاں گا تینو ووٹ نہیں دیاں گا بیعت کر کے تینو تحفظ نہیں دیاں گا میں تے نظام مصطفیٰ دا دائیاں نبی دے دین دا دائیاں اسلام دا پرچم بلند کرنا آیا ماں چنانچہ میرے آقا حسین نے جدو فرمایا آخر سب ٹیبل ٹاک ناکام ہو گئیاں ٹیبل ٹاک ناکام ہو گئیاں نے سب مذاکرات ناکام ہو گئے 9ویں 10ویں دی درمیانی رات آ گئی میرے امام علی مقام نے فرمایا اپنے عزیز و اقارب نو فرمایا بھائی او دی عداوت میرے نال دشمنی میرے نال او دا ویر میرے نال ہے او سمجھ دے میرے رستے دے وچ روڑا بنے گا اے سیاست آ گیا میرے نال گڑبڑ کرے گا ان میں پتہ ہے دے انجام دا جو جان بچانا چاندے چلے جاؤ چراغ گل کر دینے ہیں تاکہ شرمندگی نہ ہوئے جو جانا چاندے چلے جاؤ جس لئے چراغ گل کیتا ہو تاکہ کوئی شرمندہ نہ ہوئے دیر تو بعد جلا جاؤ ویکھیا جانا تے درکنار کوئی اپنے قدمہ تو بھی نہیں ہلیا اپنی جگہ تو سرکیا تک نہیں فرمایا کیوں نہیں گئے عرض کیتی ہی آقا اس موت تو کروڑاں وری قربان جائیے جیڑی موت آوے اگے استقبال علی تے نبی کردہ ہوئے اس موت نو قبول کرانگے اس موت نو خوشی نال قبول کرنے ہو جی موت کہ مرن تو بعد علی تے نبی استقبال کرن اس واسطے موت نہیں اے تے حیات ہے اس واسطے آقا جانا نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہو سا ارے نادان قربان ہو جاؤ ان کے قدموں پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے اس واسطے آقا جانا نہیں اور پھر اس تو بعد کی جے کر یار دے نام دا ملے مینا چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی چھوٹا لے لئیے پشنگ ہٹیے نا فرمایا ہر شے قربان ہو جائے گی چنانچہ رات ذکر و اذکار وچ گزری ہے رات ذکر و اذکار وچ گزری ہے مسلے تے رات گزری فجر دی اذان دا وقت ہو جاؤ فرمایا بیٹا علی اکبر عرض کیتی ابو حضور حکم ہوئے فرمایا بیٹا کھڑا ہو جاؤ اذان کہہ لے عراق دے ریت دے ٹلے تے کھڑا ہو گیا شہزادہ ہم شکل رسول خدا ہم شکل رسول خدا جس لئے ریت دے ٹیلے تے کھڑا ہو کے اذان آندے پیا میں نہ رولے چنگے نہیں ہوندے آؤ سے اذان نو سارے اپنا لئیے
عزیزان گرامی مرض کرنا اذان آکھیے پھر خاموشی ہو گئی ہے، ذکر و اذکار ہوندا رہے، پھر فجر دی نماز دا وقت ہویا، امام برحق مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے نہیں، جس لئے مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے نہیں، امام عالی مقام نے جماعت کرائی، نماز پڑھی، پھر ذکر شروع ہے، اور سورج طلوع ہون تو بعد اشراق پڑھن تو بعد امام نے ایک خطبہ مختصر جہا ارشاد فرمایا، یزیدی فوج نو انہاں دے افسران نو مخاطب کر کے فرمایا، او دنیا دے کتے ہو، پہچانو میں کون ہاں، جو انجام ہونے رزلٹ ہونے دا مینوں پتہ ہے، اے تمام حجت دے واسطے فرمایا میرا نام حسین ہے، میں اوواں دا چولہا فرشتے چلاؤں دے رہے نے، فرمایا میں او حسین ہاں جدا چولہا فرشتے چلاؤں دے نہیں، مینوں پیاس لگے تے جنت دے وچوں پیالے آ جاون، فرمایا جے دھوپ لگے تے سائے پر پھیلا کے فرشتے کر دین، سایہ کر دین، میں عثمان دا بیٹا ہوں جدا سورج وال ننگا ہو جائے، سورج حیا دا مارو طلوع نہ ہوئے، میں عثمان دا بیٹا جنہ دے گھر جبریل بغیر اجازت تو داخل نہ ہوئے، عثمان دا بیٹا جدا روح ملک الموت نہیں اللہ اپنے دستے قدرت نال قبض کرے، اگر کسی نو شک ہوئے تشریف لے البدایا و نہایا چو میں وخا دینا ہوں، اللہ نے دستے قدرت نال فاطمہ تو زہرہ دا روح قبض کی، فرمایا عثمان دا بیٹا ہوا جڑی حیا والی ہے، شرما والی ہے، غیرت والی ہے، نبی دے دل دا سکون ہے، جنہوں نبی اپنے جسم دا ٹکڑا یا کہ مگر پھر فرمایا پھر اس باپ دا بیٹا، اس باپ دا بیٹا علی مشکل کشا دا بیٹا، حاجت روا اسداللہ تید اللہ دا بیٹا ہوا، فرمایا اس مولا کائنات دا بیٹا ہوا جنہوں اسداللہ تید اللہ ہے، اس علی دا بیٹا جنہیں خیبر فتح کیتا ہے، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، میں اس حسین میں او حسین علی دا بیٹا اس نانے دا بیٹا ہوں جڑا امام الانبیاء ہے، سید المرسلین رحمت للعالمین، میں مہر نبوت تے سواری کرنے والا ہوں، مگر جدے تے دنیا غالب ہوئے، حرص تے حوث دا غلبہ ہوئے، جدے تے دنیا سوار ہو جائے، نامرادی مقدر بن جائے، انہوں کدوں نسبتاں دا حیا آوندا ہے، انہوں کدوں تعظیم سادات رہ جاندی ہے، انہوں کدو حیا رہ جاندہ ہے، انہوں کدو فاطمہ دی اولاد دا حیا رہ جاندہ ہے، چنانچہ کی ہویا انہیں کہا حسین واضح تقریرانو چھوڑ بیعت کر یا میدان جاؤ، فرمایا بیعت تے ہو نہیں سکتی، میں آ رہا ہوں، آخر دوستا شہادتہ شروع ہو گئی یعنی کدی وہب بن کلبی قربان ہوں دینے پہ، کدی ہور قربان ہوں دینے پہ، کدی ابو بکر بن علی قربان ہوں دینے پہ، کدی عمر بن علی قربان ہو رہے نے، کدی عثمان بن علی قربان ہو رہے نے، کدی عباس بن علی قربان ہو رہے نے، اور کدی اونو محمد قربان ہوں دینے پہ، 3 دن دے ترے آئے سید، 3 دن دے ترے آئے سید، ہویاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود جانا دیتیاں، میرے غازیاں شیر جواناں، اے حیدر کرار دا خاندان ایک ایک کر کے قربان ہوں دے پیا، آخر دوستا چل دیاں، جناب علی اکبر شہید ہو گئے نہیں، جوان علی اکبر بھی شہید ہو گئے نہیں، امام علی مقام تیاری کرن لگے نے، شہر بانو عرض کر دیاں نے، شہر بانو عرض کر دیاں نے، آقا مرد و شیر خدا دی اولادو، میں ایک عورتاں ماں دی مامتا جڑی او برداشت نہیں کر دی، میرا ننہ جیا بیٹا علی اصغر جدا نامی اسم گرامی عبداللہ ہے، اے تڑپ دے پیا، ایک کوٹ پانی دا مل جائے انو زندگی مل جائے گی، میرے آقا تسی تے شیر خدا دے پتر ہو، اس اسداللہ تجد اللہ دے پتر ہو، پھر سادات ہو، تو آڑے تے سینے بڑے مضبوط نے، میں ایک ماں اس حیثیت نل ویکھو جدو پتر تڑپدا ہوئے گا میری کی کیفیت ہوئے گی، جاؤ امر و سعد نہیں تے نہ سہی، شمر نہیں تے نہ سہی، خولی نہیں تے نہ سہی، کسے اولاد والے نو میرے بیٹے تے ترس آ جائے گا، کسے اولاد والے نو میرے بیٹے تے ترس آ جائے گا، میرے بیٹے نو پانی دا گھٹ دے دے گا، وہ تھوڑا جا پانی عطا کر دے گا، میرے سید نے آہ بری اور اکھاں چو ناراں جاری ہو گئیاں، فرمایا شہر بانو جے ترس آنا ہوندا تے اونے محمد تے آ جاندا،
तरस आउणा हुंदा ते उहनूं मुहम्मद ते आ जांदा, जे तरस आउणा हुंदा ते होर सादात सानूं उन्हां ते आ जांदा, मेरे कासम ते आ जांदा। इस नूं तरस नहीं आउणा। अजीज़ां ने गिरामी अर्ज़ कीती आका जाओ ते सही। हज़रत शहरबानू ने अर्ज़ कीती, इमाम ने फरमाया लिया शहरबानू तेरी आखिरी आरज़ू भी पूरी कर दिया। ये तो तारीख के अल्फाज है, मेरा इस्तदलाल मेरा इस्तखराज ये है, फरमाया भावें छोटा है पोतरा ते अली दा है, पुत्रा जे टुर नहीं सकदा ते तैनूं लैके जाना ताकि शहादत तो मारूम ना रवे, लोगों को पता लग जाए कि नाने दा दीन ते इस्लाम इन्ना प्यारा है कि गोदा भी खाली सैयद करा देंदा है पर दीन दा दामन नहीं छोड़दा। मेरे इमाम आली मुकाम जिस वे लैके टुरे ने, इमाम आली मुकाम लैके टुरे ने, जिस वे जाते ने पे तकदीर आंदी है पई जियारत कर लो, फिर तुहानू भाई नजर नहीं आएगा, शकीना प्यार कर लो, फुफियो प्यार कर लो, मां प्यार कर ले। सैयद लपेट के टुरे ने जिस वे लो दे थपेड़िया तो मेरा बच्चा महफूज हो जाए। अरब दी शिद्दत दी गर्मी लैके सैयद रेदियां टीलियां ते टुरिया, लोकां समझिया कूफियां समझिया, यजीदी लश्कर ने समझिया हुसैन कुरान लेके आउंदा पिया, सुलह दे वास्ते आउंदा पिया। आका हुसैन जिसले टुरे ने जाके रुक गए, फरमाया आ हुसैन सुलह वास्ते आए हैं, कुरान लेके आए हैं? फरमाया नहीं, ये मेरा नन्ना जिहा बेटा है, ए मेरा नन्ना जिहा बेटा है, अगर एक घुट पानी मिल जाए इनू जिंदगी मिल जाएगी। अदावत मेरे नल, दुश्मनी मेरे नल, सब कुछ अदावत जो भी इख्तलाफ है मेरे नल। 6 महीने का मेरा पुत्र है, इनू ते कोई पता नहीं, ये तो ना बैत नू जानदा है, ना मुखालफत नू जानदा है, ना मुताबकत नू जानदा है। उन्हें क्या हुसैन एक ही बात है, बैत करे तो उस तो इलावा नहीं। जैसे फरमाया जो भी वादा, जो भी पानी दे के मैं जिम्मा लेना, क्या वाले दिन हौज़े कौसर तो पिला देंगा, एदा सिला दे देंगा। सन्नाटा छा गया, एक आवाज़ा बुलंद होया, हुसैन दा ये भी पुत्र जाना ना पाए, तीरां दा मींह लै पिया, तीरां दे मींह लै पैने। और दोस्ता जिसले सरांदे हुए तीर जिसले वेख्या एक जालिम ने तीर मारिया, तीर मारिया सरांदा होया, 6 महीने दे पुत्र दे गले विच लगा, अपने सीने ते पुत्र लटाण वालिया, पुत्र नाल प्यार करन वालिया। जरा मेरे आका हुसैन दा हौसला भी वेख ले। जिसले तीर आके गले विच लगा, रेशम नालों नाज़ुक गला, जुल्म दे तीर ने जदों चीर दिया खून दे फवारे निकल गए ने। फरमाया जाओ वेख्या ते हुरमला जेड़ा हसदा पिया मुस्कुरांदा है कि मेरा तीर निशाने ते लग गया है। मेरे आका हुसैन ने फरमाया जाओ ए जालिमा, हुरमला बेईमाना, फरमाया जाओ ए जालिमा, हुरमला बेईमाना, क्या मारिया तीर सगीर ताई, मेरा 6 महीने का पुत्र सी, किहो जिहा लईना निशाना मारिया, क्या मां जाए जालमा, हुरमला बेईमाना, क्या मारिया तीर सगीर ताई। रोंदे खैमिया वल हुसैन मुड़ पे, नाले हलकती खिच दे तीर ताई। मेरे आका हुसैन पुत्र वल वेख्या, इमाम ने उठा के छाती न लाया, प्यार किया। इमाम आली मुकाम दी अखां चों नारा जारी हो गई, पुत्र नू प्यार करदे ने पे, खैमे वल टुरे, पुछते तीर आउंदे ने पे। मेरा आका हुसैन जिसले मुड़दे ने पे, राह दे विच पुत्र दियां नजरां बदल गईयां। मेरे आका रुक गए, कदम उखड़ गए सैयद दे, सैयद फितरती तकाजे ने फरमाया मेरा बेटा रुक जाओ, रुक जा बेटा, साल बेटा रुक जाओ, जरा अपनी अम्मी तक ते पहुंच ले, मैं ते पानी लैन वास्ते आया सा। तेरी अम्मी कहंदी सी पानी कोई औलाद वाला दे देगा। तेरी अम्मी कहती सी कोई औलाद वाला पानी दे देगा मेरे बेटे नू, बेटा रुक जा मां तक पहुंच ले। अजीजा ने गिरामी वक्त दा तयन एक लम्हे दा अग्गा पिछा भी नहीं होना। नन्हे जे बेटे ने नजरां बदलियां, बाप दे चेहरे वल अलविदाई नजरां नाल सलाम कीता। फिर बाप ने अपने लब पुत्र दी पेशानी ते रख दिते, फरमाया बेटा आखिरी बार जरा तोतली जबान न लब्बू कह जाओ,
میری حسرت ختم ہو جائے گی. میرے بیٹے نے مینوں بلایا تے آیا نا مگر وقت دا تعین روح پرواز ہو گیا. ان للہ و انا الیہ راجعون. میرے آقا حسین لے کے ننا جا لاشا آہستہ آہستہ خیمے والا آ رہے نے. گمان ہے علی اصغر نو کوئی پانی دے دیتا ہوئے گا. لے کے جسلے پہنچے نے جا کے خیمے وچ رکھیا. پتر دے خون نل باپ دا لباس سرخ ہو گیا ہے. جا کے لٹایا عرض کیتی آقا کسے پانی؟ فرمایا ہاں شہر بانو تیرا پتر پانی حوض کوثر تو پین چلا گیا ہے. ننا جیا لاشا لٹایا کوہرام مچ گیا. ماں تے گشیاں آوندیاں نے. حضرت سکینہ ویر دے لاشے نو چمٹ دیاں نے. سکینہ چمٹ دیاں نے پیاں پھپھو پیار کر دیاں نے پیاں. انشاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھی وے. آئے ہائے میرے آقا حسین نے دلاسا دیتا. فرمایا ان اللہ ما صابرین. شہزادی ہیں شہربانو نو شیرواں دی پوتی ہیں. حوصلہ کر نالے علی دے گھر دی عزتی. علی غیرت مند خاندان ہے. علی دا خاندان باوقار خاندان ہے. شریعت مصطفیٰ دا پابند ہے. باہر آواز نہ نکلے عورت دا. میرے سید نے فرمایا عرض کیتی آقا نہیں نکلے گا. مینوں پتہ ہے علی دے گھر دی عزت پر ایک ماں بھی ہاں. اس ماں دی کی زندگی جدی گود خالی ہو جائے جدی گود خالی ہو جائے اس ماں دی کی زندگی. سیدہ سکینہ پیار کر دیا نے. سکینہ حوصلہ کرو. عرض کیتی ابو کہ میں ان کنو لوریاں دیواں گی. مدینہ پاک وچ اندے ساں ساریاں پینا اپنی ویراں نو لوریاں دے دیاں نے. جویں شام دا وقت ہوندا ہے ماواں نے کھانا پکانا ہوندا ہے لو نی ویراں نو باہر لے جاؤ لوریاں دیو. اسی اپنے نانا دے مزار تے ویراں نو لیا کے سلام کراندیاں سو لوریاں دے دیاں سو. ویراں دی خیر منگ دیاں نے ساریاں پینا. ہن جدوں میں مدینے جاواں گی ساریاں کڑیاں اپنے ویراں نو لوریاں دین گیاں. بابا میں کیڑا ویر لواں گی جے منگاں گی جے کسے کول جاواں گی ویر لکا لے گی. آکھن گے نہیں ویر لکا لو پراواں موئی لگی آوندی جے. میرے آقا کیویں بابا میں کیڑے ویر نو لوریاں دیواں گی کیویں لوریاں دیواں گی. میرا ویر مینوں نہیں ہوے گا میں کڑیاں وچ کنوں لوریاں دے کے کنوں لے کے لوریاں دیواں گی. میرے آقا نے فرمایا پاویں عمر چھوٹی ہے پوتی علی دی بیٹیا ہاں صبر کرو. ان اللہ ما صابرین. پھپھیاں پیار کر دیاں نے پیاں. کدی جناب ام کلثوم بنت علی چک دیاں نے کدی زینب بنت علی چک دیاں نے پیار کر دیاں نے پیاں پیار کر دیاں نے. فرمایا ایک کلی وہ چلی ٹٹ گئی جڑا پھل بن کے حالی کھلی بھی نہیں. کلی جڑی ہے ننا جیا شہزادہ چمنستان نبوی دی بند کلی چلی گئی. امام علی مقام نے دلاسا دیتا مختصر کرنا. پھر کیوں فرمایا آخری زیارت کر لو میرے بیٹے دی پھر علی اصغر نظر نہیں آئے گا. قبر ننی جئی کھود کے آپ حضرت علی اصغر نو آپ دفنا دیتا. لے کچھ نہیں مال کا رکھیا میں دامن چاڑ حسین وکھا دیتا. اور دوستا پھر امام نے تیاری اختصار کرنا. امام نے تیاری کی تھی ویندے کینے پہ کہ مدینے والو ایک ڈاچی اسوار لگایا ہوندا ہے. امام نے تلوار پکڑی خیمے وال چلے گئے. کون ہے آن والیا اوتھے ہی رک اگے نہ آئی علی حسین زندہ ہے. اگے علی دیاں تیاں حرام کر دیا نے. اگے علی دیاں تیاں آرام کر دیاں نے پیاں.
پردے داراں دیاں بیٹیاں نے، پردے دار ماں دیاں بیٹیاں نے اگے نہ آئی۔ جدو امام تلوار لے کے کھڑے ہوئے نے، شہزادہ کھڑا ہویا، ڈاچی سوار کہندے پیا آقا میں کوئی غیر نہیں، میں تے غلام۔ فرمایا کون ہے، کتھوں آیا ہے؟ عرض کی تھی اے آقا حسین میں مدینیوں لگایا ہونا ماں، آقا حسین میں مدینیوں لگایا ہونا، تیری وچھڑی ہوئی تھی دا پیغام جناب شغرا دا لے کے لگایا ہونا ماں۔ فرمایا یون والیا وہ پانی پلائی دائے، کھانا کھلائی دائے۔ فرمایا آج میں مجبور ہوں، میرا 6 مہینے دا پتر بھی پیاسا۔ فرمایا 6 مہینے دا پتر میرا علی اصغر پیاسا ٹر گیا، میرے ویر پیاسے گئے، میرا قاسم پیاسا چلا گیا، میرے اونو محمد پیاس نال تڑپ دے رہے نے، اج پانی نہیں پیا سکدا، نہ کھانا کھلا سکنا ماں، وعدہ کرنا تینو قیامت والے دن اس شدت دی گرمی وچ حوض کوثر پلا دیاں گا، ادا صلہ تینو اوتھے ملے گا۔ اور فرمایا لیا کی پیغام عرض کی تھی امام حسن مسنہ تے شغرا دا کھاتے امام پاک نے دیتا ہے، امام حسن مسنہ کھاتے جس لئے امام نے فرمایا اے میں پھر پڑھاں گا، جاؤ نکل جاؤ قلعے کیرے وچ نہ آ جائی، میری بیٹی نو پیغام دے دے، میرے حسن مسنہ نو پیغام دے دے، میری بیٹی ان علی اکبر دا انتظار نہ کری، علی اصغر دا انتظار نہ کری، تیرے ویر ذبح ہو گئے نے۔ ذبح ہو گئے نے، اس واسطے چلا جا قلعے گھیرے چ نہ آ جائی۔ میرے آقا حسین نے الوداع کیا، خط کھولیا، اتے لکھیا ہے مدتاں بیت گئیاں ویر ویکھیا نو، مدتاں بیت گئیاں ویر ویکھیا نو، ذرا جلدی نل ویر بھجواؤ بابا، مدتاں بیت گئیاں ویر ویکھیا نو، ذرا جلدی نل ویر بھجواؤ بابا، اکھاں تک گئیاں رات تک تک کے، ذرا جلدی ویر ملواؤ بابا۔ جس لئے خط لکھیا طویل، جڑا میرا حوصلہ نہیں کہ طویل پڑھ سکو، امام نے خط پڑھیا، لاش اکبر تے آ گئے، فرمایا اٹھ میرے بیٹیا، میری بیٹی تیرا انتظار کر دیے پئی، پین نو ویر دا انتظار۔ خط پڑھ گیا کیا ان دے جواب شکران دیا ویرا، دے جواب شکران دیا ویرا، اتے حضرت آنکھ سنایا تڑپی لاش علی اکبر دی۔ امام فرماندے نے ان دے جواب شکران دیا ویرا، اتے حضرت آنکھ سنایا تڑپی لاش علی اکبر دی، وچو اے آواز آیا معاف کری میری امڑی جائی، نہیں میں وعدہ توڑ نبھایا، شہزادیے وقت نہیں ملیا میں آ نہیں سکیا معاف کری۔ امام علی مقام نے فرمایا لو خیمے والو خط، پھر امام زین العابدین نو پیار کیتا، امام زین العابدین نو پیار کرتا، فرمایا لو بیٹا تو میرا مسند نشین ہے، تو میرا مسند نشین ہے، ابو جان میں بھی جہاد تے جانا، میں بھی جانا، پہلے میرا باپ تو پہلے میں جاواں۔ فرمایا بیٹا تو نہیں جانا، اگر تو جائیں تے حسین دی نسل ختم ہو جائے گی۔ عرض کیتی بابا
اے جے نسل دی گل سی تے مینوں کوئی چھوڑے گا تو نہیں. فرمایا کی مجال ہے انہاں دی, میں اللہ رسول کولوں تینوں مانگ لیا تاکہ نسل حسین ختم نہ ہوئے. ہن انہاں دی کی مجال ہے کہ کوئی میں لیا کر کے بیٹا تو زندہ رہے گا, تیرے چوں ہی میری نسل چلے گی. اور میرے آقا نے پھر حضرت امام زین العابدین نے عرض کیتی آقا جے نسل دے باقی رکھنے والی بات ہے تے پھر تسی علی اکبر نو رکھ لیندے, عمروں بھی زیادہ سن, ہم شکل رسول خدا سن. فرمایا بیٹا اے دے وچ بھی راز ہے. عرض کیتی بابا کی؟ فرمایا زین العابدین او دی ماں دے نا ام لیلا سی, او دا میرا نکاح پڑھان والا کوئی اور ہے. بیٹا تیری ماں دے نا شہر بانو ہے, تیری ماں دے نال نکاح پڑھان والا عمر فاروق ہے. تینوں نے اس واسطے رکھیا جڑا تیری نسل چ ہوے گا عمر دا حیا کرے گا. میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹا تواڈے ایسے میں ڈیوٹیاں نے. امام نے تیاری کی تھی, امام دی شہادت دا ویلا ہے. ہائے ہائے میرے آقا حسین نے امامہ شریف بنیا, ذوالفقار حیدری پکڑیے, امامہ شریف بنیا, تیاری کی تھی. فرمایا شہر بانو, عرض کی تھی آقا حکم. فرمایا آخری زیارت کر لے اپنے رفیق سفر دی, رفیق حیات دی, پھر تینو حسین نظر نہیں آئے گا. شہر بانو قدماں تے گر گئیاں غشیدہ عالم. فرمایا شہزادی حوصلہ کر, ان اللہ ما صابری. عرض کیتی آقا کس طرح ہے بجا فرمان دے ہو, پر میں ایک عورت بھی ہوں, اس دلہن دی کی زندگی جدا سہاگ لٹیا جائے, نالے کوئی سورے اجڑے تے پیکے دن گزار لیندی ہے, کوئی پیکیا تو اجڑے تے سورے دن گزار لیندی ہے. آقا اس واسطے پریشان ہوئیاں, نہ سورے رہ گئے نے نہ پیکے رہ گئے نے. آقا نہ سورے رہ گئے نے نہ پیکے رہ گئے نے, کدے ول جاواں؟ فرمایا شہر بانو فکر نہ کر, جدا کوئی نہ ہوئے اللہ رسول او دا ہندے, او دا سہارا اللہ تے اللہ دا رسول ہے, فکر نہ کر. لو پھر الوداع. عرض کیتی ایک لمحہ وقت دے دیو آقا. فرمایا 10 شہر بانو جلدی نل تاکہ یزیدی کتے بزدلی دا تانا نہ دے لین, بزدلی دا تانا نہ دے دیں, اس واسطے جلدی کر. عرض کیتی آقا جدو شوہر شفیق ہوئے عورتاں دے مزاج وچ سستی آ جاندی ہے. خیر مہربان نے جے کھانا لیٹ بھی ہو گیا تے کوئی گل نہیں, پانی وقت نال نہ پیش کیتا تے کوئی بات نہیں. بعض اوقات جدو شوہر شفیق ہوئے تو اس بے تکلفی نال کوئی جملہ زبان چو نکل جاندے, آقا کدی وقت کھانا وقت نال پیش نہ کر سکی ہوواں, یا حضرت کدی وقت نال کھانا نہ پیش کر سکی ہوواں, کدی پانی وقت نال نہ پیش کر سکی ہوواں, یا رسول حضرت اے رسول اللہ دے نواسے کدی کوئی خدمت وچ کمی رہ گئی ہوئے, یا کوئی زبان وچوں بول نکل گیا ہوئے جڑا مزاج اقدس دے خلاف ہے. آقا کوئی بولیا چالیا معاف کریو, کوئی بولیا چالیا معاف کریو. فرمایا شہر بانو تینو ایک واری معافی نہیں لکھ وار معافی, بار بار معافی. زندگی دی کمائی لٹا دیتی یا گود خالی کر دیتی یا اے ہو جی قربانی کسے نہیں دینی, میں وعدہ کرنا ادا صلہ تینو قیامت نو ملے گا. لو شہر بانو الوداع. میرے آقا حضور جس لے نکلے نے شہر بانو کولو نکلے نے, ایک دوجے خیمے وچ جاندے نے پے مسلمان بھائیو, دوسرے خیمے وچ جاندے نے. کدا خیمے جدے خیمے دے وچ جدے خیمے وال جاندیاں میرے سید دی گردن بھی چکی ہوئی ہے, سید دی گردن بھی چکی ہوئی ہے, اور دوست اکھاں چو آنسو نے, قدم زمین تے گھستے جاندے نے. اے کدا خیمے؟ علی دیاں بیٹیاں دا خیمے, علی دی بیٹیاں دا خیمے, حضرت سیدہ ام کلثوم بنت علی دا خیمہ, زینب بنت علی دا خیمے. جس لے جا رہے نے خیمے ول اور آہستہ نل جس لے خیمے چ قدم رکھیا ویکھ دیاں کین ایک پاسے اونو محمد دے لاشے نے, درمیان وچ علی اکبر دا لاش آئے. سید زادیاں پیار کر دیاں نے پیاں, کدی اون دی پیشانی نو پہنا چم دیاں, دووے پہنا چم دیاں نے پیاں, کدی اون دی کدی محمد دی پیشانی نو چم دیاں نے, کدی حضرت علی اکبر نو فرمان دیاں نے وے وفادار اور پتیجیا بولتے سہی.
वे वफादार भतीजिया बोलते सही, वे मैं चुम लां जुल्फ जंजीर तेरी, मैनू अपने पुत्र नहीं याद रहने, अकबर भुलनी नहीं तस्वीर तेरी। शहजादियां दे आंसू निकलदे नहीं पे। इधर मेरा सैयद खैमे विच गए, जदों पैर दी आहट दा आवाज आया, शहजादियां दी नजरां उठियां, भाई नू वेख्या ताजीम वास्ते खड़ियां हो गईयां ने। इधरों आका हुसैन चलदे नहीं पे, उधर शहजादियां आहिस्ता आहिस्ता वीर वाले आ रही ने। दरम्यान विच फासला थोड़ा है। शहजादे ने आख्या बहना मेरे आउण दा मतलब ते समझ गई हो। अर्ज कीती वीरा अली दियां तियां वां, जदों नबी जिहाद दा ऐलान करदे सन, अली तैयारी करके निकलदे सन, सानू पता लग जांदा सी चेहरे दी चमक तो अली मैदान विच जा रहे ने। तेरे आउण तो भी पता लग गया है, तू भी मैदान विच जा रहा है। फरमाया हाँ हाँ उम्मे कुलसूम हाँ ज़ैनब जा रहा वा, आखिरी प्यार कर लो अपने वीर नाल। शहजादियां अगे वधियां, एक कोस कंधे नू चिमट गई, एक कोस कंधे नू चिमट गई, आही निकली गईयां। क़यामते सुगरा दा मंजर है। भैणा दा दिल चाहता है वीर जुदा कदी ना होवे, भाई भी प्यार कर दे प्या। जिसले दिल खोल के आंसू निकले ने, अपने वीर नाल प्यार कर देने पे, यकीन है वीर जुदा हो जाना है। मैं एक दोस्त नू एयरपोर्ट ते छोड़न वास्ते गया, जिसले जहाज उड़िया, एक नौजवान बच्ची जमीन ते गिरी है, कोई पानी लैके आंदा पिया, एक हजूम गिरद बनया है, पानी पाते नहीं पे। पूछया की गल, एक बीमार, जवाब आया नहीं, एदा ए दोनों भैन भरा ने, होर कोई नहीं, एदा वीर बाहर जा रहा है। इनू ते यकीन इस वास्ते गशीदा आलम है, ओनू ते पता सी मेरा वीर वापस आ जाना, पर सैयदादिया नू पता सी साडा वीर वापस नहीं। अली दियां बेटियां नू पता है वीर वापस नहीं आना, शाला विछड़न ना वीर किसे दे ते न होण न माणियां भैणा, जिस भैन दा वीर न कोई उसकी दुनिया तो लेना। मेरे आका हुसैन फरमाया लो बहना अलविदा, कोई यजीदी कुत्ता बुज़दिली दा ताना ना दे दे। मेरे इमाम ने फरमाया बहना इजाजत। अर्ज कीता वीरा जदों वीर जुदा हुंदे ने, पैणां दे सिरां ते प्यार फेर दे, आखिरी बार प्यार दे जा, फिर कोई प्यार देने वाला नहीं होवेगा। मेरे आका हुसैन अपनी बहना दे सिर ते प्यार दिता, दिल चाहता है क़यामत आ जाए, वीर जुदा ना होवे, मगर इख्तसार करना। मेरे आका हुसैन ने फरमाया अलविदा। जिसले घर तो टुरदे ने, बच्चे जिद करते ने नाल जाना है, नाल जाने। एक बेटिया एक बिटिया जिदा नामे नामी इसमें ग्रामी शकीना है, आका हुसैन दे नाल नाल ए मंजर वेखदियां ने पईयां और बाप दा पल्ला पकड़ के टुरदियां ने पईयां। फिर बाप ने जमीन, फिर अबू ज़ैनुल आबिदीन को लाए, उस सारियां नसीहतां कीतियां। फिर इमाम जमीन ते तशरीफ फरमा हो गए। फरमाया मेरी शकीना तू भी प्यार कर ले, आ मेरी बिटिया जरा प्यार कर ले, मेरे नाल प्यार कर ले। नन्ने नन्ने बाजू बाप दी गर्दन दे दुआले घेरा पा लिया, और जिसले घेरा पा लिया बाप दी गर्दन दे गिरद घेरा पै गया। नन्ना जा रुखे अनवर बाप दे कंधियां ते रखिया, चीखां निकल गईयां, अबू ना जाइयो, अबू ना जाइयो, अबू ना जाइयो। मेरे इमाम ने छाती ना लाया, आई निकल गईयां। फरमाया बिटिया अगरचे छोटी पर अली दी पोती है, बिटिया तू अली दी पोती है, हौसला कर। अर्ज कीती अबू जी उन्हां बेटियां दी की जिंदगी जदों बाप ही कोई ना होवे, बाप मान तरान हुंदे ने, कोई गल करे आंदियां नहीं बैठ मेरे प्यो दा घर, मेरा प्यो जिउंदा रवे, मैं किते नूं की।
میرے باپ دا گھر کون ہے میرے نال گل کرن والا؟ مان تران پیو ہوندے نے، جدا پیو ہی ٹر جائے اس بیٹی دا کی ہے؟ یتیم ہو جائیں گی ابو اگر چلے گئے۔ امام نے دلاسا دیتا، فرمایا فضا ادھر آؤ، عرض کیتی حضور حکم، خادمہ نو اشارہ کیتا، قریب آئیاں، فرمایا میری بیٹی نو لے جاؤ، جاؤ بیٹیا امی دی گود وچ لیٹو، علی اصغر دے غم دے وچ کمی واقعہ ہو جائے گی، کچھ حوصلہ ہو جائے گا، جاؤ اپنی امی دی گود وچ لیٹو۔ جس لے پیار کیتا ہے ٹوریا، پھر کیوں خیمے دی اوٹ تک پہنچیاں نے، عرض فرمایا شہر بانو، حضرت سکینہ فرما دیا نہیں فضا رک جا ذرا، آخری لمحات نے، اس تو بعد باپ نظر نہیں آنا، آخری لمحات نے باپ نظر نہیں آنا، ذرا ویکھ لئیے پھر باپ جدا ہو جانے۔ میرے امام آخر سواری تے سوار ہوئے، ہاتھ ودایا، فرمایا الوداع اے زینب، الوداع اے ام کلثوم، الوداع اے میرے اے شہر بانو، الوداع میرے زین العابدین، الوداع اے مسافر، الوداع بے وطن، الوداع اللہ دے سپرد میں جا رہا ہوں۔ خیمیاں چ کوہرام مچ گیا ہے، جس لئے ٹرے میرے آقا حسین سواری تے سوار ہو گئے نے، اور پھر حکم دیتا سواری نو چل، سواری نہیں چلی، پھر حکم دیتا نہیں چلی، چھڑکیا سواری آسمان والے چہرہ اٹھایا، چہرہ اٹھا کے عرض کر دیے بھئی رب العالمین تو قادر مطلق ہے، تو زبانہ دین والا ہے، ایک وری زبان دے دے تیرے نبی دے نواسے نال گل کر لواں۔ میرے آقا نے جدو آقا نے چھڑکیا سواری نو زبان مل گئی ہے، سواری عرض کر دی آقا تیرا حکم ہوئے میں نا فرمان نہیں، تیرا حکم ہوئے میں سمندر وچ کود جاواں، تیرا حکم ہوئے میں اگ دے دریا نو کراس کر جاواں، میری مجال نہیں تیرے حکم دی تعمیل نہ کرا، پر اج میں مجبور ہوں۔ فرمایا کی مجبوری آ؟ عرض کیتی آقا ذرا مڑ کے خیمے وال ویکھو، خیمے دی اوٹ وچ ویکھو، ویکھیا ننی جی شہزادی انج دست بستہ بیٹھیاں نے، آندیاں نی سواریے نہ ٹری، نی نہ ٹری، میرا باپ چلا گیا، نی تیرا ٹرنا میری یتیمی بن جائے گی، نہ جائی، نی میرے باپ جدو لے کے گئی ہے۔ سواریے نہ ٹری، تو جنوں لے کے جانی یہ واپس لے کے نہیں ہوگی، نہیں میرے چاچیاں نو لے کے گئی ہیں، چھوڑ آئیے میرے امیران نو لے کے گئی ہیں، چھوڑ آئیے نہیں میرے ابو نو رہن دے، نہیں تے سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ سواریے نہ رک نہ ٹری، پھر امام نے ویکھیا سواریوں اترے، بیٹی نو سینے نہ لایا، فرمایا میرا بٹیا اجازت دے دے، تو میری بیٹی بھی حوصلہ کر، تو علی دی پوتری ہے، علی دی پوتری ہے۔ امام نے دلاسا دیتا کہ تھولیا وہ الفاظ کہ میں سکینہ دی کیفیت نو بیان کر سکا، اور مسلمان بھائیو پھر اس گرنل پیار کرنے والا ہوا، کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے بیٹی بچھڑ گئی، کھیتی علی کی کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی،
پردیش میں حسین سے بیٹی بچھڑ گئی، میرے آقا حسین سواری تے سوار ہوندے پہ، میرا سید سوار ہویا، سواری نے حکم کیتا ٹر، سواری چلی، اختصار کرنا وہ اس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، اور یزیدی لشکر تتر بتر ہونا شروع ہو گیا، ہل چل مچ گئی صفاں وچ، جرنیل کتیاں دی طرح دم دبا کے یزیدی دوڑ رہے نے، علی دا لال، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ حیدر کرار دا لال گیا، اختصار کرنا وا، لاشاں دے ڈھیر نظر آ گئے، لاشاں دے ڈھیر نظر آؤندے نہیں پے، آخر ایک آوازہ بلند ہویا، یک بار گینل حملہ کر دیو ورنہ علی دا لال انج کنٹرول نہیں ہوئے گا۔ تیران دے می پہ گئے، نیزیاں دیاں نیاں سدیاں ہو گئیاں نے، اور ظلم دیاں تلواراں بجلی دی طرح چمک کے گر رہیاں نے، جس لئے سارے ہوندے نے پہ ایک توڑ دا کھیرا جیا بن گیا ہے، کھیرا بن گیا ہے مسلمانوں۔ کدی سواری خیمے تو باہر ہوندی ہے، کدی سواری خیمے دے اندر اور توڑ دے اندر جاندی ہے۔ آخر تھوڑی دیر تو بعد سواری نکلی، حضرت سیدہ زینب فرماؤں دیا نے، ام کلثوم باجی حکم ہوئے، فرمایا مساڑے ویر دی سواری خالی ہو گئی ہے، ویر سواریوں ڈگ پہنے، بھابی شہر بانو سیدہ حکم ہوئے، فرمایا تیرا سہاگ لٹیا گیا ہے، جناب سکینہ نو چھاتی نہ لایا، سکینہ یتیم ہو گئی ہیں۔ سواری تو چکرا کے سید زمین تے آئے نے، اور ایک ظالم، کیوں اٹھے ہو بھائی؟ بیٹھ جائیں۔ جس لئے سید زمین تے ڈگے نے، اور ظالم دنیا دا کتا سے سینے تے آ کے بیٹھا ہے، فرمایا لئین مینوں نانے دی دیتی ہوئی اذان دی لاج رکھ لین دے، لاج رکھ لین دے، اس واسطے لئینا کہ میرے کان وچ اذان امام الانبیاء نے دیتی ہے، بڑی خوشک گلے امام دا سر سجدے وچ گیا، ظلم دا خنجر چلیا، امام شہید ہویا، ان للہ و انا الیہ راجعون، اس لئے شہید ہو گئی، فتح دے نگارے وج گئے نے۔ مرد میدان وچ جاندے نے، جامع شہادت نوش کردے نے، وار سینیاں تے کھاندے نے، مگر کربلا دے وچ ظلم دی انتہا ہو گئی ہے کہ ایتھے خیمیاں نو اگا لگ رہیاں نے۔ میرے آقا حسین شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور گھوڑے دوڑ گئے نے، خیمیاں نو اگاں لگ دیاں نے پیاں۔ ایک مسافر گزردہ ہویا جاندے، میں ویکھیا خیمے نو اگاں لگیاں نے، اور پاک دام نہ جلے ہوئے ٹکڑے خیمیاں دے لے کے سراں تے تارد کے تے اپنے پردے دا خیال رکھ دے، کوئی ادھر دوڑ رہی ہے، کوئی ادھر دوڑ رہی ہے، ایک چھوٹی جی بچی ریت دے ٹھیلے تے دوڑ دیے پئی، جس لئے ایک دنیا دا کتا یزیدی لشکر دا کتا جس لئے اگے بڑھ دے پیا، فرمایا اگے نہ آوی میں حسین دی بیٹی سکینہ وہاں، فرمایا چھوٹیاں پر پوتری علی دیاں، ظالم نے انج بالیاں کھچیاں، کن پاٹ گئے نے، خون دیا نہرہ نکل گئیاں، مدینے والموہ کر لیا، نانا جی اپنا کلمہ پڑھن والیاں دی حالت ویکھو، بابا یہ نہ گلاں تو میں آندھی سا نہ جائیو، نہ جائیو، نہ جائیو، شہزادی دے غشید عالم مسلمان بھائیو، مگر سب کچھ برداشت اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔